सर्वेभ्यः नमस्काराः। गुरुवन्दनं कुर्मः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। शङ्कारूपेण मच्चित्तं पङ्कीकृतमभूद्यया किङ्करीयस्य सा माया शङ्कराचार्यमाश्रये। प्रह्लादवरदो देवो यो नृसिंहः परो हरिः, नृसिंहोपासकं नित्यं तं नृसिंहगुरुं भजे। श्रीसच्चिदानन्द शिवाभिनव्य नृसिंह भारत्यभिधान्यतीन्द्रान् विद्यानिधीन् मन्त्रनिधीन् सदात्मनिष्ठान् भजे मानव शम्भुरूपान्। सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखर भारतीम्। विवेकिनं महाप्रज्ञं धैर्योदार्यक्षमानिधिं सदाभिनवपूर्वन्तं विद्यातीर्थगुरुं भजे। भारतीकरुणापात्रं भारतीपदभूषणं भारतीपदमारूढं भारतीतीर्थमाश्रये। भारतीतीर्थवर्यन्तं भक्तहृत्तापनाशनं भवभीतिहरं देवं भावये सततं हृदि। विद्याविनयसम्पन्नं वीतरागं विवेकिनं वन्दे वेदान्ततत्त्वज्ञं विधुशेखर भारतीम्। अनन्तगुणसम्पन्नामनन्ताभिधयाश्रुताम् अनन्तज्ञानदात्रीं तां मातरं प्रणमोमयम्. So we will have the revision class. Today Brinda madam is traveling and Aditi, the co-teacher, is also unable to log in from her systems due to some technical problem. So anyhow, we are doing the revision. So people who are willing to chant, please raise your hand. I will facilitate the chanting and we can start chanting. Shubha Bhagini, Bhavati Vaktum Shaknoti va? राम राम राम। Arambham karotu. First one, sir. So I think Vimshati Shlokaha bhuvan khalu. 20 shlokas have been taught, right? Yes, sir. Yes, sir. So 1 to 20 we will revise. So you can start the first one. Okay. कलाभ्यां चूडालङ्कृतशशिकलाभ्यां निजतपफलाभ्यां भक्तेषु प्रकटितफलाभ्यां भवतु मे शिवाभ्याम् अस्तोकत्रिभुवनशिवाभ्यां हृदि पुनर्भवाभ्याम् आनन्दस्फुरदनुभवाभ्यां नतिरियम्. Bhagini, this is a very, very tricky shloka where if so many Mahapranas are there, so we have to be careful. One is Nija Tapah Phalabhyam. There is a Upadhmaniya. So that half is Nija Tapah. That so Nija Tapah. So it should, the half visarga should be pronounced correctly. Okay. And Prakatita Phalabhyam. There one Mahaprana you missed. Otherwise it was okay. Can you try repeating once? Sure. कलाभ्यां चूडालङ्कृतशशिकलाभ्यां निजतपः फलाभ्यां भक्तेषु प्रकटितफलाभ्यां भवतु मे शिवाभ्याम् अस्तोकत्रिभुवनशिवाभ्यां हृदि पुनर्भवाभ्याम् आनन्दस्फुरदनुभवाभ्यां नतिरियम्. Very good. Excellent. Ram Ram Ram. Ram Ram. Revision is from 11, is it? Okay. So then we will go to the 11th shloka. So Shubha Bhagini, you can chant the 11. Okay. 11th. वटुर्वागेहे वा यतिरपि जटी वा तदितरो
नरो वा यः कश्चिद् भवतु भव किं तेन भवति यदीयं हृत्पद्मं यदि भवदधीनं पशुपते तदीयस्त्वं शम्भो भवसि भवभारं च वहसि भवसि भवभारं च वहसि। भवसि भवभारं च वहसि तत्र प्रथमपङ्क्तौ वटुर्वा गेही वा। गेही वा तो एकवारं पुनः वक्तुं शक्यते वा? गेही इत्यत्र दीर्घस्वरः अस्ति। गेही इत्युक्ते गृहस्थः इत्यर्थः, वन् हू इस् अ हौस् होल्डर्। गेहे ओके वसति गेही। इदानीं वदतु। वटुर्वा गेही वा यतिरपि जटी वा तदितरो नरो वा यः कश्चिद् भवतु भव किं तेन भवति यदीयं हृत्पद्मं यदि भवदधीनं पशुपते तदीयस्त्वं शम्भो भवसि भवभारं च वहसि वेरी गुड। Thank you. धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः So we will do 2 more practice of the same shloka. Sitaram Mahodaya. नमो नमः। वटुर्वा गेही वा यतिरपि जटी वा तदितरः नरो वा यः कश्चित् भवतु भव किं तेन भवति यदीयं हृत्पद्मं यदि भवदधीनं पशुपते तदीयस्त्वं शम्भो भवसि भवतारं च वहसि। Last line पुनः उच्यतां। तदीयस्त्वं शम्भो भवसि भवभारं च वहसि। उत्तमम् उत्तमम्। प्रयत्नः उत्तमः अस्ति, इतोपि अभ्यासः अपेक्षितः। धन्यवादाः। दीपा महादेवन्। राम राम राम। वटुर्वा गेही वा यतिरपि चटी वा तदितरः नरो वा यः कश्चित् भवतु भव किं तेन भवति यदीयं हृत्पद्मं यदि भवदधीनं पशुपते तदीयस्त्वं शम्भो भवसि भवभारं च वहसि। In the third line, Bhagini, yadiyam, that yam you have to close the mouth. You can't, just like other kim tena, there you are not closing the mouth. Kim tena you are not telling, kim tena you are telling. That is correct there because of Parasavarna rule. But here yadiyam you have to close because hakara is there to the right. So therefore yadiyam hrit padmam. यदीयं हृत्पद्मं. That is how you have to tell. Dhanyavadah. धन्यवादः. Padma Bhagini, Padma Narayan. There are 2 Padmas in the class. First we will go with Padma Narayan. वटुर्वा गेही वा यतिरपि जटी वा तदितरः नरो वा यः कश्चित् भवतु भव किं तेन भवति यदीयं हृत्पद्मं यदि भवदधीनं पशुपते तदीयस्त्वं शम्भो भवसि भवभारं च वहसि। You very consciously you have pronounced the Mahapranas fully. While for the first few practices it can be like this, but when you become accustomed to the pronunciation, you can reduce the Mahapranas little bit. Thank you. Dhanyavada Bhagini, well said. धन्यवादः. Padma Dugirila.
Kshamyatam if I did not pronounce the name correctly. Oh, Dugirala, yeah, is it? Okay. Kshamyatam. Okay. Is it the 11th one? Yeah, we will do the 11th only. Okay. Vaturva gehi vayatirapi jati va taditaraha naro vaya kaschit bhavatu bhavakintena bhavati yadiyam hritpadmam yadi bhavadadhinam pashupate tadiyasvam shambho bhavasi bhavabharancha vahasi. Excellent. So if you chant about 5 people, if you chant, the others, they will hear this and they can by heart in the class itself. So that is also an advantage if we do the same shloka for some time. We will go into the next shloka. Well chanted, Bhagini. We will go into the next shloka. Kitaveni Mat. Namaste. Ah. Guhayam gehe va bahirabhivane va drishikare jale va vanho va vasadu vasade kim vada phalam sada yasyaivandah karanamapi shambho tava pade स्थितं चेद् योगोऽसौ स च परमयोगी स च सुखी. Uttavam. Prathama panktim kripaya punaha vadati va? First line. What happened? गुहायां गेहे वा बहिरपि वने वा दृशिकरे. Shikhare. शिखरे. Ditiya pankti. Jale. जले वह्नौ वा वसदु वसदे किं वद फलं सदा. Eka Bhagini. Vasatu vasate kim vasatehe kim vada. That is the padacheda. So vasatehe. Vasatehe, by the time we tell the full visarga, the tune and the raga will go off. So that's why what we do, vasate kim. So there is a upadmaniya, that is jihva mulya. Because ka is there to the right, jihva mulya it is called. Jihva mulya and upadmaniya, we pronounce half visarga. Vasate kim vada phalam. Palam. वसदु वसदे किं वद फलं. You are not hearing the ich I am telling. Konjam specific. ವಸದೆ. ಇನ್ನು ಕೊಂಚ ನನ್ನ ವರ್ಣ ವಾಸತು ವಾಸತೆ ಕಿಂ ವದ ಫಲಂ. Okay. ವಸದು ವಸದೆ किं वद फलं. Vasate. Very good. We can try. Thank you. ಧನ್ಯವಾದ ಭಗಿನಿ. Thank you, sir. Next we have Uma Devi. Ram Ram. Guhayam gehe va bahirapi vane va drishikare jale va vanhau va vasatu vasate kim vada phalam sada yasyaivantaಃ karanamapi shambho tava pade स्थितं चेद्योगोऽसौ स च परमयोगी स च सुखी. Uttamam, very good. Well chanted. ಧನ್ಯವಾದ ಭಗಿನಿ. Nagashri Bhagini. Others after telling, please mute yourself. नमस्कारः महोदय. वदतु भगिनी. गुहायां गेहे वा बहिरपि वने वा त्रिशिखरे जले वा वह्नौ वा वसतु वसते किं वद फलम् सदा यस्यैवान्तःकरणमपि शम्भो तव पदे स्थितं चेद्योगोऽसौ
स च परमयोगी स च सुखी. Excellent. So, but on the one how va, jaleva one how. So when there is a ha and a na, ha being first letter and na being the next letter, there are two pakshas of pronunciation. The paksha that Vyoma takes is we have to pronounce the na, nakara first. One how. It is not vah now, one how. So let us pronounce one how. Brinda Bhagini would have told about this. Jaleva one how va. Can you repeat that, Bhagini? Only that line. जलेवा वह्नौवा Very good. वसते किं वदफलम्. जलेवा वह्नौवा Vasatu vasate kim vada phalam. वसतु वसते किं वदफलम्. Excellent, Bhagini. Dhanyavadaha. धन्यवादः. Uttama prayatnah. Idanim Vishalakshi Kannan will Guhayam Geheva. नमस्ते महोदय. Hmm. गुहायाङ्गे वा बहिरपि वने वाद्रिशिखरे जले वा वह्नौ वा वसतु वसते किं वद फलम्. सदा यस्यैवान्तःकरणमपि शम्भो तव पदे स्थितं चेद्योगोऽसौ स च परमयोगी स च सुखी. Excellent chanting. Sthitam Malli, the Sthitam in that place, Mahaprana was just that was just an error. That's okay. But the third line you pronounced very nicely. Yasyaivanth Pranam, you said no. The same way you should say Vasate. Just like you did Yasyaivanth Karanam, Vasate Kim also is the same. So that is what you have to. So if you can, the second line, I will be very happy. जले वा वह्नौ वा वसतु वसते किं वद फलम्. Uttamam Bhagini, Samyak Kritam. Dhanyavadaha. धन्यवादः महोदय. Dhanyavada. Gauri Ravi, last person for this sloka. We will go into the next sloka afterwards. गुहायां केहेवा बहिरपि वने वार्द्रिशिखरे जले वा वह्नौ वा वसतु वसतेः किं वद फलम्. सदा यस्यैवान्तःकरणमपि शम्भो तव पदे स्थितं चेद्योगोऽसौ स च परमयोगी स च सुखी. Very good. Dhanyavadaha. இருந்துக்கண்ணா First line, Vadri Shikhare, you can tell. बहिरपि वने वार्त्रिशिखरे. Okay. Dhanyavadaha. धन्यवादाः. So we will get into the sloka now. So those who Sheila Jnanam. Namaste, sir. Namaste, sir. Namaste. Please start. आसारे संसारे निज भजन धूरे जडदिया भ्रमन्तं मामन्दं परम कृपया पादुमुचितं मदन्यः को दीनः दव कृपण रक्षादिनिपुणः द्वदन्यः को वा मे त्रिजगदि शरण्यः पशुपते. So Tva, the Madanyah ko dinaha tava. The third line, if you can repeat, it will be nice. Okay. Madanyah ko dinaha dava kripana rakshadi. Davala, tava.
तव कृपणरक्षादिनि रक्षाति निपुणः. तव कृपणरक्षादिनिपुणः Very good. Next line. द्वदन्यः को वा मे त्रिजगदि शरण्यः पशुपते. So this first letter you have to practice. So if you practice that, everything is. ಧನ್ಯವಾದ. That regional influence will be there. If you are using Tamil book and Tamil, if you are Tamilians, this will happen. No worry, but we have to overcome that. That's all. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ. MVL Madhubala. Sir, namaste, sir. Namaste. आसारे संसारे निज भजन दूरे जडधिया भ्रमन्तं मामन्धं परम कृपया पातुमुचितं मदन्यः को दीनः तव कृपणरक्षाति निपुणः त्वदन्यः को वा मे त्रिजगति शरण्यः पशुपते. धन्यवादाः भगिनी. धन्यवादः सर. थैंक यू. धन्यवादाः. राधा जयंती. Radha Jayanti. Radha Jayanti is that. Can you hear me, sir? Yes. Okay, great. Ram Mahoday. आसारे संसारे निज भजन दूरे जडधिया भ्रमन्तं मामन्धं परम कृपया पातुमुचितं मदन्यः को दीनः तव कृपणरक्षाति निपुणः त्वदन्यः को वा मे त्रिजगति शरण्यः पशुपते. उत्तम प्रयत्नः. धन्यवादाः भगिनी. रीटा उदय कुमार. राम सर. राम. असारे संसारे निज भज दूरे जडदिया भ्रमन्दं मामन्दं परम कृपया पातुमुचितं मदन्यः को दीनः तव कृपणरक्षाति निपुणः त्वदन्यः को वा मे त्रिजगति शरण्यः पशुपते. So your first letters are good. Pashupate, Trijagati, Tava, everything is good. But Mahapranas could be better. Nija, first line and second line, can you please tell? Yeah. असारे संसारे निज भजन दूरे जडधिया भ्रमन्दं मामन्धं परम कृपया पातुमुचितं. If you are getting it, but just that you have to be conscious and telling that. Dhanyavada. Samyak uktam. Sri Kumari. Last person for this shloka. Namaste, sir. Namaste, Mahodaya. Namaste. असारे संसारे निज भजन दूरे जडधिया भ्रमन्दं मामन्धं परम कृपया पातुमुचितं मदन्यः को दीनः तव कृपणरक्षाति निपुणः त्वदन्यः को वा मे त्रिजगदि शरण्यः पशुपते. Excellent. Dhanyavada Bhagini. So others who are in the class, while the other person is telling, we have to focus on the shloka on the screen, and we should try to chant along with them, but in mute.
You have to put yourself in mute and chant. And test whether you are telling the Mahapranas, the highlighted Mahapranas, are we telling the Ardha Visarga properly? All these things we have to self-check. The other thing that so when you tell this 5 times along with the others, slowly, you will also by heart in the class itself. This is a very, very, if you are attentive in the class, we can by heart. Those who have already by hearted the shloka, you can look at the meanings and enjoy the meanings also while it is being told. So this is we should not think that the repeat class or the revision class is a waste. Actually, revision class is more useful than the main class. Dhanyavadaha. Well said. So now, Jayashri Venkat, we will go into the 14th shloka. Jayashri Bhagini Astiva. Hari Om sir. Kripaya vadatu. प्रभुस्त्वं दीनानां खलु परमबन्धुः पशुपते प्रमुख्योऽहं तेषाम् अपि किमुत बन्धुत्वमनयोः त्वयैव क्षन्तव्याः शिवमदपराधाश्च सकलाः प्रयत्नात् कर्तव्यं मदवनमियं बन्धुसरणिः. Well chanted, Bhagini. Prayatnat, the tna is there, no? That should be clearly heard. Prayatnat. प्रयत्नात् कर्तव्यं मदवनमियं बन्धुसरणिः. Well chanted. Thank you. Tripura Sundari Bhagini, 14th shloka. Hari Om Mहोदय, श्रूयते किल? श्रूयते Bhagini. प्रभुस्त्वं दीनानां खलु परमबन्धुः पशुपते प्रमुख्योऽहं तेषाम् अपि किमतु बन्धुत्वमनयोः त्वयैवैषन्तव्याः शिवमदपराधाश्च सकलाः प्रयत्नात् कर्तव्यं मधवनमयं बन्धुसरणिः. 3 places we have to take care. In the second line, pramukyoham tesham api kimuta bandhutva manayoho. Kimuta, that you have to take care. Tvayaiva kshantavyaha. That is one. Then the 4th line, madhavanamiyam. Punaha repeat. Kripaya. प्रमुख्योऽहं तेषाम् अपि किमतु बन्धुत्वमनयोः त्वयैवैषन्तव्याः त्वयैव क्षन्तव्याः. त्वयैव क्षन्तव्याः. क्षन्तव्याः. त्वयैवैषन्तव्याः. You are telling Shantavyaha. Shantavyaha will become Shiva. Here it is Ksha. Shantavyaha. Shantavyaha. Excellent. Now this is Shantavyaha. Shivamadaparadhascha sakalaha. Okay. Prayatnat kartavyam madhavanamiyam bandhusaranihi. Okay. The raga, because you started from the second raga, was here and there, but that's okay. Raga can be adjusted. But the pronunciation in the second time it was okay. Dhanyavadaha. Practice that shakara properly. Yes, sir. Ram Ram. Mukti Krishnamurti. Ram Ram. Ram Ram, sir. Ram Ram.
प्रभुस्त्वं दीनानां खलु परमबन्धुः पशुपते प्रमुख्योऽहं तेषाम् अपि कुमुतबन्धुत्वमनयोः त्वयैव क्षन्तव्याः शिवमदपराधाश्च सकलाः प्रयत्नात् कर्तव्यं मदवनमियं बन्धुशरणिः. And the local language influence is there. So first is that Shiva should be correctly done. Sa, Sha, Sha. So Shiva Mada Paradhascha. Third line in Urdhra solrela. Okay. त्वयैव क्षन्तव्याः शिवमदपराधाश्च Shiva. It is not Siva. Shiva. शिवमदपराधाश्च सकलाः प्रयत्न. In Urdhra ade solunga. Because त्वयैव क्षन्तव्याः त्वयैव क्षन्तव्याः शिवमदपराधाश्च सकलाः. Excellent. So on that particular thing you have got. One more time if you can tell. Okay. From the beginning. Okay. Prabhuswam deenana kalu Prabhuswam deenanam kalu parama bandhuh pashupate pramukyoham tesham api kimuta bandhutva manayoho tvayaiva kantavyaha shivamada paradascha sakalaha prayatnat kartavyam madavanamiyam bandhu sharanihi. Excellent, sir. From the first time to this time, great transformation. So the one or two Mahapranas you have missed, but that you can practice. Excellent. Dhanyavada. Thank you. Dhanyavada. That was Krishnamurti Mahodaya who chanted very well. Now we will go to Kartikeya Sharma. Kartikeya Sharma. Namaskara. प्रभुस्त्वं दीनानां खलु परमबन्धुः पशुपते प्रमुख्योऽहं तेषामपि किमुत बन्धुत्वमनयोः त्वयैव क्षन्तव्या शिवमदपराधाच्च सकलाः प्रयत्नात् कर्तव्यं मदवनमियं बन्धुसरणिः. Uttamam. Very good. Namaste. Namaste. We will go to the 15th shloka. Let me see who is there. Shyamala Ramachandran. Namaste. Namaste. Upeksha no chetyam naharasi bhavadhyana vimukham durasha bhuyishtam vidhilipimashakto yadi bhavan shirastadvaidhatram nakhalu savrittam pashupate katham va nidyatnam karanakha mukhenaiva lulitam. Third line, Nana Khalu Nanakhalu suvrittam pashupate. Dhanyavada. Suvrittam instead of Suvrittam you have to Dhanyavada. Okay, we will go to the next person. Satyavati. Harivo. कृपया वदतु. उपेक्षा नो चेत् किं न हरसि भवध्यान विमुखां दुराशा भूयिष्ठां विधिलिपिमशक्तो यदि भवान् शरस्तद्वैधात्रं न खलु सुवृत्तं पशुपते कथं वा निर्यत्नं करनखमुखेनैव लुलितम्. Very good. Third line, Shirast
द्वैधात् पुनः उच्यतां थर्ड लाइन शिरस्तद्वैधात्रम् करेक्ट करेक्ट पूर्णं पूर्णं शिरस्तद्वैधात्रम् न खलु सुवृत्तं पशुपते कथं वा निर्यत्नं करनखमुखेनैव लुलितम् कथम् इत्यत्र महाप्राणः अस्ति धन्यवादाः सम्यक् उक्तम् थैंक यू यामिनी श्रीनिवासन नमो नमः भगिनी नमस्ते उपेक्षा नो चेत् किं न हरसि भवदध्यानविमुखां दुराशा भूयिष्ठां विधिलिपिमशक्तो यदि भवान् शिरस्तद्वैधात्रं न खलु सुवृत्तं पशुपते कथं वा निर्यत्नं करनखमुखेनैव लुलितम् एक्सलेंट धन्यवादाः धन्यवादः जयरामन् महोदय राम 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 उपेक्षो चेत् किं न हरसि भवध्यानविमुखां दुराशा भूयिष्ठां विधिलभिमसक्तो यदि भवान् शिरस्तद्वैधात्रं न खलु सुवृत्तं पशुपते कथं वा निर्यत्नं करनखमुखेनैव लुलितम् धन्यवादाः महोदय we will go to the 16th shloka 16th shloka kolam we'll go to the 16th shloka Jayanti iPad Jayanti नमस्कारं गुरुजी विरिञ्चिर्दीर्घायुः भवतु भवता तत्परशिरः चतुष्कं संरक्ष्यं स खलु भुवि दैन्यं लिखितवान् विचारः को वा मां विशद कृपया पाति शिवते कटाक्षव्यापारः स्वयमपि च दीनावनपरः excellent Bhagini you missed all the pronunciation points except one can I tell that to you विचारः को विचार all that was correct second line Dainyal likhitavan when there is an anuswara and a lakara there is one more lakara with anunasika which comes in between so Dainyal likhitavan when you tell can you repeat now second line only चतुष्कं संरक्ष्यं स खलु भुवि दैन्यं लिखितवान् excellent this is samyak everything was top class नमस्कार thank you गुरुजी धन्यवादाः that was Jayanti Bhagini who chanted very nicely Suguna Bhagini दीर्घायुः भवतु भवता तत्परशिरः चतुष्कं संरक्ष्यं स खलु भुवि दैन्यं लिखितवान् विचारः को वा मां विशद कृपया पाति शिवते कटाक्षव्यापारः स्वयमपि च दीनावनपरः excellent Bhagini धन्यवादाः well chanted now we will Satyavati Kamala Bhagini राम 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 Ram विरिञ्चिर्दीर्घायुः भवतु भवता तत्परशिरः चतुष्कं संरक्ष्यं स खलु भुवि दैन्यं लिखितवान्
विचारः को वा मां विशद कृपया पाति शिवते कटाक्षाव्यापार स्वयमपि च दीनावनपरः. And the last line mattum Kataksha Vyaparaha. कटाक्षौ व्यापारः स्वयमपि च दीनावनपरः. Excellent. धन्यवादः भगिनी. सम्यक् उक्तम्. मला भगिनी सम्यक् उक्तवती. सुमना भगिनी. राम गुरुकुल. राम. वीरिञ्चिर्दीर्घायुः भवतु भवता तत्परशिरः चतुष्कं संरक्षं स खलु भुवि दैनल्लिखितवान् विचारः को वा मां विशद कृपया पाति शिवते कटाक्षः व्यापारः स्वयमपि च दीनावनपरः. दैन्यल्लिखितवान् तत् पुनः उच्यताम्. स खलु भुवि दैन्यल्लिखितवान्. स खलु भुवि दैन्यल्लिखितवान्. What in the effort to pronounce the lakara, sanunasika lakara, you are leaving out the yakara itself. So on the yakara you should not leave. Dainyal, the first ya should come. Dainya is there, no? Dainyallikhitavan. Sakhalu bhuvi dainyallikhitavan. Ram Gurukul. Ram. We will go for the 17th shloka, Anuradha Bhagini. Anuradha. Ram. फलाद्वा पुण्यानां मयि करुणया वा त्वयि विभो प्रसन्नेऽपि स्वामिन् भवदमलपादाब्जयुगलम् कथं पश्येयं मां स्थगयति नमः सम्भ्रमजुषां निलिम्पानां श्रेणिः निजकनकमाणिक्यमुकुटैः मकुटैः धन्यवादाः. Thank you, श्रीलता भगिनी. राम फलाद्वा पुण्यानां मयि करुणया वा त्वयि विभो प्रसन्नेऽपि स्वामिन् भवदमलपादाब्जयुगलम् कथं पश्येयं मां स्थगयति नमः सम्भ्रमजुषां निलिम्पानां श्रेणिः निजकनकमाणिक्यमकुटैः. So Neelamma Bhagini पुनः उच्यताम्. फलाद्वा पुण्यानां मयि करुणया वा त्वयि विभो प्रसन्नेऽपि स्वामिन् भवदमलपादाब्जयुगलम् कथं पश्येयं मां स्थगयति नमः सम्भ्रमजुषां निलिम्पानां श्रेणिः निजकनकमाणिक्यमकुटैः. Some practice for the raga is required. Dhanyavada Bhagini. धन्यवादाः. धन्यवादाः. Namaste.
श्रीलता भगिनी. फलाद्वा पुण्यानां मयि करुणया वा त्वयि विभो प्रसन्नेऽपि स्वामिन् भवदमलपादाब्जयुगलम् कथं पश्येयं मां स्थगयति नमः सम्भ्रमजुषां निलिम्पानं श्रेणिः निजकनकमाणिक्यमकुटैः. Last line, निलिम्पानां श्रेणिः. पुनः वच्यताम्. निलिम्पानां श्रेणिः निजकनकमाणिक्यमकुटैः. अस्तु, धन्यवादाः. मेघराज सिंह जी. नमस्कार सर. राम राम. फलाद्वा पुण्यानां मयि करुणया त्वयि विभो प्रसन्नेऽपि स्वामिन् भवदमलपादाब्जयुगलम् कथं पश्येयं मां स्थगयति नमः सम्भ्रमजुषाम् निलिम्पानां श्रेणिः निजकनकमाणिक्यमकुटैः. वेरी गुड, धन्यवादाः. निम्स बालू. राम 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 महोदय. फलाद्वा पुण्यानां मयि करुणया वा त्वयि विभो प्रसन्नेऽपि स्वामिन् भवदमलपादाब्जयुगलं कथं पश्येयं मां स्थगयति नमः सम्भ्रमजुषां निलिम्पानां श्रेणिः निजकनकमाणिक्यमकुटैः. धन्यवादः भगिनी. सम्यक् उक्तम्. रुक्मिणी रघुनाथन. 18th श्लोका. त्वमेको लोकानां परमफलदो दिव्यपदवीं वहन्तस्त्वन्मूलां पुनरपि भजन्ते हरिमुखाः कियद्वा दाक्षिण्यं तव शिवमदाशा च कियती कदा वा मद्राक्षां वहसि कदा वा मद्रक्षां वहसि करुणापूरितदृशा. धन्यवादः भगिनी, सम्यक् उक्तम्. श्रीविद्या बालकृष्णन्. त्वमेको लोकानां परमफलदो दिव्यपदवीं वहन्तस्त्वन्मूलां पुनरपि भजन्ते हरिमुखाः कियद्वा दाक्षिण्यं तव शिवमदाशा च कियती कदा मामद्रक्षां वहसि करुणापूरितदृशा. एक्सलेंट श्रीविद्या भगिनी. श्रीविद्या भवत्याः वयः अस्ति भगिनी? What is your age, श्रीविद्या? 5 years old. 5 years old. Excellent. Your voice is very good. Your pronunciation is very good. Keep it up, Srividya. Would you like to chant one more shloka? Yes. 19 will you chant? Yes. Durasha भूयिष्ठे दुरधिपबृहद्वारघटके दुरन्ते संसारे दुरितनिलये दुःखजनके मदायासं किं न व्यपतयसि कस्योपकृतये वदेयः प्रीतिश्चेत्
तव शिव कृतार्थाः खलु वयम्. Excellent. Can you chant the 20th sloka also? सदा मोहाटव्या चरति युवती कुचगिरौ नटत्याशाखास्वटति झटिति स्वैरमभितः कपालिभिक्षु मे हृदय कपिमत्यन्तचपलम् दृढं भक्त्या बद्ध्वा शिव भवदधीनं कुरु विभो. Sri Vidya, excellent chanting. Keep it up. Dhanyavadah. Thank you. So 18th shloka we are practicing. Sri Vidya, she chanted very well. That's why she chanted all the 3 shlokas. We'll go back to 18 and practice few. Teshambal. राम राम महोदय. त्वमेको लोकानां परमफलदो दिव्यपदवीं वहन्तस्त्वन्मूला पुनरपि भजन्ते हरिमुखाः कियद्वा दाक्षिण्यं तव शिवमदाशा च कियती कदा वा मद्रक्षात् वहसि करुणापूरितदृशा. धन्यवाद भगिनी. नमस्ते. नमस्ते. शिवशंकर महोदय. राम राम सर. मातीटर. Can you hear me, Last sir? line la 18 and 19. Can you hear me, sir? कृपया वदतु. त्वमेको परमफलदो दिव्यपदवीं वहन्तस्त्वन्मूलां पुनरपि भजन्ते हरिमुखाः कियद्वा दाक्षिण्यं तव शिवमदाशा च कियती तदा वा मद्रक्षां वहसि करुणापूरितदृशा. धन्यवादः. धन्यवादः. विमला मोहन. विमला मोहन. राम राम भैया. दुराशा भूयिष्टे दुरधिपगृहद्वारघटके दुरन्ते संसारे दुरतिनिलये दुःखजनके मदायासङ्किन्न व्यपनयसि कस्योपकृतये वदेयं प्रीतिश्चेत् तव शिव कृतार्थः खलु वयम्. कृतार्थाः खलु वयम्. तव शिव कृतार्थाः खलु वयम्. वेरी गुड, वेरी गुड. धन्यवादः. सुजाता भगिनी. डॉक्टर सुजाता. राम राम. दुराशा भूयिष्ठे दुरधिपगृहद्वारघटके दुरन्ते संसारे दुरितनिलये दुःखजनके मदायासङ्किं व्यपनयसि कस्योपकृतये वदेयं प्रीतिश्चेत् तव शिव कृतार्थाः खलु वयम्. वेरी गुड. धन्यवादः. राजलक्ष्मी भगिनी. 20th shloka. We didn't have much time for the last 3 shlokas, but we have done. Sada. सदा मोहाटव्यं चरति युवतीनां. मोहाटव्याम्. सदा मोहाटव्यां चरति युवतीनां कुचगिरौ नटत्याशाखास्फटति झटति स्वैरमभितः कपालिं
मे हृदय कपिमत्यन्तचपलं दृढं भक्त्या बद्ध्वा शिव भवदधीनं कुरु विभो. धन्यवादाः. मीना रामनारायण. मीना भगिनी अस्ति वा? राम राम सर. सदा मोहटव्यां सरति युवतीनां कुचगिरौ नटत्याशाका स्वटति झटिति स्वैरमभितः कपालिन्भिक्षो मे हृदय कपिमत्यन्तचपलं दृढं भक्त्या बद्ध्वा शिव भवदधीनं कुरु विभो. धन्यवादाः. कामाक्षी भगिनी, कामाक्षी माता. राम राम राम. राम राम. सदा मोहटव्यां चरति युवतीनां कुचगिरौ नटत्याशाखा स्वटति झटिति स्वैरमभित कपालिन्भिक्षु मे हृदय कपिमत्यन्तचपलं दृढं भक्त्या बद्ध्वा शिव भवदधीनं कुरु विभो. Excellent chanting. धन्यवादाः भगिनी. Excellent, very nicely said. भगिनी, राम राम. नमस्कार भगिनी. राम राम. सदा मोहाटव्यां चरति युवतीनां कुचगिरौ नटत्याशाखा स्वटति झटिति स्वैरमभितः कपालिन्भिक्षो मे हृदय कपिमत्यन्तचपलं दृढं भक्त्या बद्ध्वा शिव भवदधीनं कुरु विभो. I think there were another 6 to 8 people who could not get a chance, who you have raised the hand. I'm extremely sorry. The team is up. But next class you can definitely practice. Dhanyavadaha sarvebhyaha namaskaraha. The Shivananda Lahari is a very Pradhana Grantha. All of you are learning this and coming to class and attending and learning this. Very, very happy for all of you. Dhanyavadaha. Namaste ji, I have one question if you have time for a second. In the 16th shloka, right? It is Kataksha Vyaparaha, right? 16. Or it is Kataksha Vyaparaha. I mean, which is correct? The Dvitva has to be told. Kataksha Vyapara. Doubling effect should be given there. Okay. Kataksha Vyaparaha, right? That doubling effect should be given. Okay. Thanks. Namaste. I have a doubt, not regarding this, regarding Visargam. Visarga is half matra. Am I right? Half anusaraha visargaha. Half matra we can't say. Okay. What is? So in Kerala, they used to say Kadakshau Vyaparah. That also they do it as ich. They don't say full Visarga. Is it correct or? No, that is not there. See, the Ardha Visarga is half matra. What happens is it depends on the next letter to the Visarga. After Visarga, you are having Sa means Katakshavyaparasvayamapi. That Visarga gets converted to Sakar. Okay, there is it will be coming. Okay. Even in Dina Vanaparah, they used to end it. They don't end it as Dina Vanaparaha. Vanaparaha only we have to end. But they end it as Dina Vanaparah. That's what I'm asking. And they told me that it is a half matra. So it's right. Illapa. We have to end it as Dina Vanaparaha. Full matra, full pronunciation has to be done.
and only half visarga and the next letter, whatever is there, based on that we can reduce it. Okay, that if sakara, shakara, when if it takara comes in, it takes accordingly. Sandhi rules will be applied. Okay, but this alone I wanted to know. Dina vana parah, they used to say. That's what I'm asking. Everywhere. It is incorrect. As per Shiksha Shastra and Panini, it is incorrect. Panini also. Okay, let me. Panini Shiksha. We are talking about Panini only. Panini Shiksha only. Grammar. Okay. As per the Full pronunciation. visarga has to be chanted. Okay. Wherever in the paraha, Dina vana paraha, full visarga has to be chanted. Okay. Okay. Thank you, sir. Ram Ram. Dhanyawad. Sarvebhyah namaskaraha. Loka samasta sukhno bhavantu. Ram Ram.